आरी माँ तू एठी खेलुथा मु जाउची जंगल भितर मजबूत काठ आनिबी। काठ आनिले आमी शीघ्र गोटे घर तैयारी करिबा। मु न आसीबा जाए तू एठो कुआडी भी जीवनी बुझिलु। अच्छा ठीक अच्छी माँ तुम्हें चिंता करनी मु एठी खेलुथिबी तुम्हें न आसीबा जाए मु कुआडी भी जीविनी। तापरे माँ चढ़ी जंगल भितर को काठ खोजिबा को गला। से दिन से गोटे भी भल काठ पाइलानी। आज एते खोजिली हेले कोठी भी गोटे मजबूत काठ पाइलिनी। मु एबे घर केमिति तैयारी करिबी। आरे कौन नदी रे सेटा कौन भासुची मु ता पाखको जाए। ए कौन एटा तो गोटे जामु घर हेले जामु घर पानी रे भासुथिला काहेकि। घरटी अनेक मजबूत मु गोटे काम करी मु ए घर को नहीं जाए। एमिति रे भी मु घर तैयारी पे काठ पाउनी। किछि दिन आमे माँ झियो आराम रे घरे रही पारिबु। एमिति कही चढ़ई से जामु घर धरी निज झियो पाखु गला। तापरे से माने घर भीतर को गले। माँ ए जामु घर ना बहुत सुंदर हेची मते ए घर भारी भल लागिला। अच्छा अच्छा तते भोक लागि थिबणी रह मु एबे खाइबा नै आसुची। आरे कौन हेला तुम एठी बसी बसी कौन एते चिंता करूच। मु भाबुची चढ़ेर से जामु घर केमिति नेबी। से जामु घर मोर भारी पसंद हेची। मु भी तुमको सेई कथा कहि थांती आउ बेसी चिंता करनी। चलो एबे ही चढ़ी पाखको जीबा। एडिकी टिके चढ़ी आम सह कोन लढेई रे पारिबो। गोटे धमक देले से ता घर हमको देई देबो। तो सत कहूचु ताहले तो एबे ही चाले आमे ता पाखको जीबा। आरे कौन हेला काऊ भाई काऊ भौणी आज सकाळु सकाळु मो घर को आसिलची किछि काम थिला कि मो पाखरी। हाँ काम थिला हेले तो पाखरे नुह आमको तोरे जामु घर दरकार। तू आज ही घर छाड़ी चली जा आमे ए घरे रहिबु। हाँ कहिदेले कौन ए घर तम मानकर हेजिबो। कष्ट करी घर आनिची मु आउ तमे माने मो घर नेबाकू चाहुछ। भल रे एठू चली जाओ नहले मु सब चढ़ी को डाकी आनी तम मान को उच्च शिक्षा देबी। भाबनी मु तम कथा सुनी डरी जीबी। एमिति छिड़ा ही काई रहिलो बाहर जाओ मो घरु। चढ़ीर एपरी धमक सुनी दुई काऊ सेठारु उड़ी चली गले। से छोट चढ़ेर एते साहस से आमको अपमान देला। जेमिति भी हेउ आमे आउ किछि उपाय चिंता करी ताठु ता घर छड़े नेबा। एमिति दुई काऊ उपाय चिंता कले। सेपटे दिने माँ माँ काली मोर जन्मदिन तुमे मते कौन उपहार देबो। मो झियो पाई मु बहुत सुंदर गोटे उपहार किनी रखिची तो जन्मदिन रे मु तते से उपहार देबी। सत कहूच माँ ये मते भारी खुशी लागुची। से उपहार टा कौन कुह ना माँ। जन्मदिन हेउ तो जानिबो बहुत समय बाहर बुलिलुणी चाले पे घर को जीबा। एमिति कथा हेई दुई माँ झियो सेठारु चली गले। तांकर सबु कथा काऊ स्त्री सुनुथिला। से शीघ्र ता स्वामी पाखु गला। आरे सुनुच चढ़ी पाखरु ता घर नेबा पाई मो पाखरी गोटे बढ़िया उपाय अछि सुन। वाह तो उपाय तो भारी बढ़िया। मु एमिति भाबी नथिली मु एबे ही चढ़ीच पाखको जाए। तापरे काऊ शीघ्र चढ़ी घर को गला। सेते बेले माँ चढ़ी घरे नथिला ता झियो बगीचा रे खेलुथिला। किए तुमे आउ तुमे आम घर को काहे के आसीच। तो मते चिन्हि पारिलुनी माँ मु तोर काका। तू जेते बेले सान थिलु मु तम घर को आसीतिली। तोर बोधे से कथा मने नथिबो। काली तोर जन्मदिन ना तो खुड़ी तो पाई पायस रांधुची। तो माँ भी आम घरे अछि चाल मो सांगरे तू पायस खाई आसीबु। सत कहूच काका मते भी पायस खाइबा को भारी भल लागे। चलो चलो तुम घर को चलो। एमिति चढ़ई छुआ काऊ सांगरे गला। काऊ ताकू ता घर को न नेई एक भंगा घर को नहीं गला। आउ सेठी से चढ़ई छुआ को बंदी करी रखिला। ए कौन करूच मते बांधिच काहेकि। तुमे ताहले मिछ कही मते एठा को नहीं आसिलो। तुमे बहुत खराब मते छाड़ी दियो मो माँ पाखको जीबी।
पार्टी न करे चुप हेई रह। मो काम सरिले मु तते छाड़ीदेवी। से पर्यंत चुप हेई बस, नहले मु पिटी पिटी तो गोड़ भांगी देवी। अरे माँ कुआड़े गलु? एई देखे मु तो उपहार नहीं आसीची। ए कौन? मो झियो तो घरे नाही, बाहरी भी देखि आसीची, से सेठी नथिला। ताहले मो झियो गला कुआड़े? से मते न कही कुआड़े भी जाएनी। तार किछि विपद हेनी तो? ना ना, मु एबे जाए। मो झियो जोठी भी थाउ मु ताको खोजी आनिबी। मिट्टू भाई, मो झियो को देखिच? से घरे नाही। से मते न कही कुआड़े भी जाएनी। आज मु चारिआडे खोजी सारिलेनी, हेले ताको कोठी भी पाउनी। नाई चढ़े भौणी, मु तम झियो को देखिनी। आउ थरे भल भाबरे तुमे जंगल रे खोजी देख, से कोठी ना कोठी थिबो। तापरे माँ चढ़ेता झियो को जंगल रे बुली बुली खोजिला, हेले कोठी भी से ता झियो को पाइलानी। रास्ता रे काउ सहतार देखा हेला। अरे चढ़ी, तू बोधे तो झियो को खोजुचु? हाँ काऊ भाई, मु मो झियो को खोजुची। से कोठी अछि? मते एबे ही ता पाखको नै जाओ। गोटे डाकू तो झियो को किडनैप करिची। मु तो झियो को फेरे आनिबी। तू तो जामु घर को मो नारे करी दे, तापरे मु तो झियो को फेरे आनी देबी। मो झियो आगरे से घरर मूल्य किछि नाही। तुमे मो घर को नै जाओ, आउ मो झियो को शीघ्र मो पाखको फेरे आण। ना ना, खाली कहीदेले हेबनी। तू ए कागज रे दस्तखत कर, तापरे जाई तू तो झियो को पाइबू। एमिति सुनी चढ़ी से कागज रे दस्तखत करिदेला। काऊ खुशी रे उड़ी सेठारु चली गला। आउ चढ़ी छुआ को आनी ता माँ को देला। तापरे दुई काऊ से जामु घर को गले। माँ मते भारी डर लागुची। चलो एबे ही आमे आम घर को जिबा। नाई रे माँ, से घर आउ आमर नुह। तते डाकू पाखरे छड़ेबा पाई मु से घर काऊ मानकु देई देली। ए कोन कहउछ माँ? से दुष्ट काऊ तो निजे मते किडनैप करथिले। एमिति कुनी तार माँ को सब घटना कहिला। से काऊ माने एते दुष्ट? घर लोभरे से माने मो झियर क्षति करबा को चाहुथिले। जो घर पाई से माने मो झियो को कष्ट देले, से माने भी शांति रे से घरे रही परिबेनी। हे भगवान, तांको उचित शास्ति दियो। माँ आमे आउ ए जंगल रे रही पानी। चलो आज ही जंगल छाड़ी चली जिबा। हाँ तू ठीक कहिलु माँ, चल आमे पाख जंगल को जिबा, आउ सेठी घर करी रहिबा। एमिति कथा हे से माँ झियो पाख जंगल को चली गले। दुई काऊ खुशी रे से जामु घरे रहउथिले। एही परी बेस किछि दिन बीती गला। ए कौन? एठी तो मो घर नाही। मु एठी मो जामु घर तैयारी करिथिली। किए मो जामु घर को नहीं गला? मु एबे ध्यान करी देखे। से दुष्ट काऊ मानकर एते साहस, से माने मो घरे रहुचंती। मु एबे तांको पाखकु जाए। ए जामु घर मु तैयारी करिची। मु जेतेबेले नथिली, नदी बड़ी हेबारु मो घर भासी ए जंगल को चली आसीथिला। तमे माने अनेक दिन मो घरे रहिल। एबे तमे दुई जण शीघ्र मो घर छाड़ी चली जाओ। मु मो घर नेबाकु आसीची। हाँ तो कहि देले आमे तते आम घर देई देबु। भिकारी कोठिकार चली आसिले आम घर नेबा पई। भल रे एठु चली जा, नहले आमे पिटी पिटी तते आम घर बाहर करी देबु। तम मानकर एते साहस, तमे माने मते मारिब। एबे देख मु तम मानक सह कोन करूची। एमिति कही तांत्रिक दुई काऊ को पत्थर करदेला। आउ तापरे से ता घर को नहीं सेठारु चली गला। एही परी दुष्ट काऊ माने शास्ति पाइले। गपचुप निया गपचुप, खट्टा मिठा गपचुप। थारे जे गपचुप खाइबा से तार स्वाद भूली पारिबनी। आस आस मो पाखरु खट्टा मिठा गपचुप खा। अरे सांग माने देख गुपचुप। चलो आमे समस्ते गुपचुप खाइबा। अनेक दिन हेलानी मु गुपचुप खाइनी। ना ना मु गुपचुप खाइबिनी। मम्मा बाहर किछि भी खाइबा को मना करिसंती। बाहर खाइबा खाइले पेट खराब हुए। अरे कुन्नी, गोटे दिन खाइले किछि हेबनी। आस आस आम सांगरे आसे।
କିରେ ପିଲାମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ? ହଁ ମୟୂର ଆଣ୍ଟି, ଆମକୁ 3 ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନିଅ। ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ କୁନିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆରେ ମା ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଯା ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଛି। ମା ମତେ ନା ଆଜି ଭୋକ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା କୁନି, ବାହାରୁ କିଛି ଖାଇବୁନି, ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଦେଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମା, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ବାହାରୁ ଖାଇବିନି, ତୁମେ ଆଉ ରାଗନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ତତେ ରାଗୁନି। ଶୁଣ ମା, ଆଉ ଯଦି କେବେ ତତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରିଦେବି। ତାପରେ କୁନି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ରେନୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଘର ଭିତରୁ ଏମିତି କଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା? ମା କୁନି ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା କୁନି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଆଉ ହସୁଥିଲା। ହା ହା ହା, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି, ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବି, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହା ହା ହା। ମା କୁନି ତୁ ଏସବୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଏଇ କିଏ ତୁ? ମତେ ଅଟକାନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଶାନ୍ତ ହେ କୁନି, ତୁ ଏସବୁ କଣ କରୁଛୁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଝିଅର ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା? ଚୁପ କର, ମୁଁ ତ ଝିଅ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ମତେ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜା, ଲା 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 ଲା। ମୋ ଭଲ ଝିଅଟାର ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା? ମାରି ମୁଁ ତତେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଅଟୋ ଆଣି କୁନିକୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା। ଏଇ ତୁ ମତେ କୋଉଠିକି ନେଉଛୁ? ଆରେ ମା ଆମେ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ତୁ ଚୁପ ହେଇ ବସ ତ। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏଇ ଅଟୋ ରହ, ମୁଁ ତତେ ବି ମାରିଦେବି। ଏ କଣ ଚିକି, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ନାଇଁ ରେନୁ, ମୋ ଝିଅ ଜମା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ହିଁ ଏମିତି ପାଗଳାମି କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି। କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ତୁମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଚଢ଼େଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପାଗଳାମି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ, ଦେଖ ଏ ଡାକ୍ତର ନା ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ହେଲା? ଏ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବ? ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରକୁ ଧର, ଆମେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ଯାଇ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଗୁପଚୁପ ନିଆ ଗୁପଚୁପ। ଏଇ କଣ, ଆଜି କେହି ବି ମୋ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ, କାଲି ଗୁପଚୁପ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବି, କେହି ନା କେହି ତ ମୋ ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ। ଏ ମୟୂର କିଏ? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ସେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଗୁପଚୁପ କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରୁଛି? ମୋ ଝିଅ ସେଦିନ ୟା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। କାଉ ଆଉ ମିଟୁର ଛୁଆମାନେ ବି ୟା ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଫେରିଲା ପରେ ଏମିତି ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମୟୂରର ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ମୟୂରର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ମୟୂର ଏକ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପିଶାଚରେ ବଦଳି ଗଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସତରେ କେତେ ବୋକା, କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ପାଗଳ କହି ମାରିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପିଶାଚି ତାହେଲେ ଆମର ଏମିତି କ୍ଷତି କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ପରିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।
ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ପିଶାଚି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ପାଗେଳି ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମଲା ପରେ ସେ ତା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛି। ପରିମା, ସେ ପିଶାଚିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ପରୀ ପାଖରୁ ଉପାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ, ଖଟା ମିଠା ଗୁପଚୁପ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଦେଇଛି? କଥା କ'ଣ କି ମୟୂର ଦିଦି, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ତୁମ ଗୁପଚୁପ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚିର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଗୁପଚୁପ ବନଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଶାଚିର ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏ ଚଢ଼େଇ ତା ଗୁପଚୁପରେ ଏମିତି କ'ଣ ମିଶାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି? ମତେ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ତୋ ଗୁପଚୁପ କେତେ ଭଲ। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ପିଶାଚିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପିଶାଚି ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ହଁ ହଁ ମୟୂର ଦିଦି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ। ଯେମିତି ମୟୂର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କଲା ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଗୁପଚୁପରେ କ'ଣ ମିଶେଇଥିଲୁ? ମରିଗଲି ରେ, ମତେ ବଞ୍ଚା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ପିଶାଚି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ।